Tanawa ka mong mga asawa, nga di gin mo dawat anang inyong naong, sige gin mo pagwapa, pasiksi. Tanawa, di ba ka ng inyong bana, mapulaan gina ninyo. Ingkaw niya palirog, di na lang sa gin may nguan sa among naong, mong samot o kapuol, tistingi. Tistingi ba? Nya, balika o niya kong napulaan imong bana, kay total niya, masad ko, nga mutambag ninyo, no? Mutambag nga kanang imong bana mao nang napulan sa imong naong nga natural kay nga naong nga hinatag is Ginoo tungod kay yawan ona. Kanang mga bana nga mapulan sa naong sa asawa nga natural kay naong ilag yung pasiksihon, pakita-kita ginang dughan, pasyurton anang hubo kayo, nya paangkas-angkason des ilang motor nga nag-igwad na ingon ana, hastang pari nga nagsakay nga nagtinarong nagrosaryo in taon, maputol ang rosaryo. Kapila na nas Edgar ni katawa kana akong driver nga naman ko unsa naman agaroy mas Edgar maputol mang maghimaya ka Maria na to ani pa. Sige magrosaryo mamiglayo mig adtuan inigsugo dig sakay ana sige ko yung Santa Maria inahan kasi mukalit mag-overtake diri nya gaigwad perting ko ana may ra ba untag bati nga nindot ra ba sa mga pagarbuhon mong dagko di mo ka maong mo tago anang kuan among lang noon ta ug mo nay naka-stress karos kalibutan mo na gipahinomduman tas ikaduhang pagbasa nga miduol ta sa tigom sa mga santos, sa tigom sa mga anghel, sa tigom sa mga tao kansang mga pangalan na suwat dito sa langit. Pasabot kiniding atong pagsimba matag Domingo mao ni pagpakita nga nagpaubos ta atubangan sa Ginoo. Miangkon ta nga kun wa siya wa sadtay mahimo.